Alright, guys, today we will discuss vector. That's chapter 1 in grade 11 physics. What are vector quantities? Vector quantities are quantities which have both magnitude and direction. Examples of vector quantities: displacement, velocity, acceleration, force, and momentum could be taken as example of vector quantities. What about scalar quantity? Scalar quantity is a quantity which has only magnitude and having no direction. So mass, time, temperature, and speed could be taken as uh, distance as well is also could be taken as scalar quantities. And scalar quantities has magnitude but has no direction. So the other thing we are going to see is the graphical method of vector addition is explained. So there are two methods in graphical method of vector addition. The one is head to head, head to tail method. So you draw the first vector and you connect the tail of the second vector to the head of the first vector, and finally you connect to get the resultant. You draw from the tail of the first vector to the head of the last vector. That's how you do it. I'll show you by example. The other one is the parallelogram method. It uses the angle between the vectors. Yeah, that means the angle between the two vectors. So I'll show you both here. Look, this one right here shows the head to tail. So this vector A is the first vector. So you draw the first vector first, then you draw the second vector at an angle theta between A and B. The angle is theta is the angle between the vector A and B. Then I draw a vector from the head of the first vector toward to end from the head of the first vector, from the tail of the second vector to the head of. So then you draw the resultant from the tail of the first vector right here, from the tail of the first vector and to the head of the second vector. Here is the head. So how you draw a vector, how you make a vector how you draw a vector? You draw the first vector and you draw the second vector from the head of the first vector, and you connect the resultant from the tail of the first vector right here to the head of the second vector. That's how we draw using the head-tail method. So while using the parallelogram method, you will be given the angle theta. Both vectors started from the same point. See here, both starts from this point, from the same point, and you draw these two vectors A and B with angle between both of them, and the resultant will be the longest. This R right here, this one is drawn diagonally. So this is how you calculate R. R is calculated by the formula R square, the magnitude of R square. The magnitude of R square is equal to the magnitude of A square, vector, the first vector, plus the magnitude of B square minus 2 times magnitude of A times magnitude of B times cosine of theta, where theta is the angle between A and B. The other thing we are going to see is the resolution of vector. Let's say you have vector R here, vector R here. You have vector R. Then when you resolve it along x and y axis, Rx and Ry, R is equal to R times R, magnitude of R cosine of theta in the I direction, cosine of theta in the I direction, plus magnitude of R times sine of theta in the j direction. And the angle what that R, the resultant vector, makes with the x-axis is the tan inverse of Ry over Rx. ስለዚህ ሪዛልታንት ቬክተር ወይም አንድ አር የሚባል ቬክተር ካላችሁ እና የሆነ አንግል ቴታ ዊዝ ሆሪዞንታል የሚሰራ ከሆነ
እንትኑን ለማግኘት የኤክስ ዳይሬክሽኑን ለማግኘት ወይም የኤክስ ኮምፖነንቱን ለማግኘት አርን ማግኒቱድ ኦፍ አርን ወይም ማግኒቱዱን ብቻ ወስዳችሁ ወይም ሪዛልታንት ቬክተር ወስዳችሁ በኮሳይን ኦፍ ቴታ አባዝታችሁ ኢንዛይድ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አር ኮስ ቴታ ነው ማለት ነው። ዋይ ዳይሬክሽኑ ደግሞ የዋይ አቅጣጫው ደግሞ ኤጂ እና አይ የሚያሳዩት ዳይሬክሽን ነው የሚያሳዩት። በተረፈ ግን ማግኒቱዱ አር ሳይን ቴታ ለዋይ ዳይሬክሽን ዋይ ኮምፖነንቱ ነው ማለት ነው። ኤክስ ኮምፖነንቱ ደግሞ አር ኮስ ቴታ ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። then the next point we are going to see is resolution አይተናል። አሁን በነገርኳችሁ መሰረት ነው። ማንኛውም ቬክተር v ቢኖራችሁ if you have any factor v then v is decomposed as vx in the I plus vy in the j. then vx is magnitude of v times cosine of theta and vy is magnitude of v times sine of theta, whereas theta is the angle the vector makes with the x-axis. So addition of vectors. Let's say vector RB is the resultant of two vectors A and B. Two vectors A and B. Then Rx, the x component of the vector, the resultant R is the sum of the x components of the two vectors A and B. And the y component of the resultant R is AY plus BY. That's how you add algebraically. Then magnitude of R is given by R of x square plus R of y, Ry square. Then the direction theta that the resultant vector makes with the relative to the x-axis is given by tan inverse of Ry over Rx. So direction የምታገኙት እንዴት ነው? tan inverse of Ry over Rx ነው። R ሪዛልታንቱን ደግሞ የምታገኙት each component ነው እያንዳንዱ ቬክተር ለR በኤና ቢ ከሆነ ሜክ የሚያደርጉት ኤክስን ከቢኤክስ ጋር ደምራችሁ አር ኤክስን ታገኛላችሁ። ኤዋይን ደግሞ ከቢዋይ ጋር ደምራችሁ የኤክስ ዳይሬክሽን ኤክስ አር ኮምፖነንት የአርን ኤክስ ኮምፖነንት እና የአርን ዋይ ኮምፖነንት ማግኘት ትችላላችሁ። እንደዛ ካገኛችሁ በኋላ ደግሞ ዳይሬክሽኑን ለማግኘት አር ዋይ ኦቨር አር ኤክስ ታን ኢንቨርስ አድርጋችሁ አንግሉን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሌላኛው የሚቀጥለው ነገር ምንድነው የምናየው በኋላ ላይ ቬክተር ማልቲፕሊኬሽን። ቬክተር ማልቲፕሊኬሽን ሁለት አይነት ነው ያለው። አንደኛው ስካላር ወይም ዶት ፕሮዳክት የሚባለው ነው ኤ ዶት ቢ። the other one is ቬክተር ፕሮዳክት ወይም ክሮስ ፕሮዳክት የሚባለው ቬክተር ፕሮዳክት ወይም ክሮስ ፕሮዳክት ይባላል። ያኛው ስካላር ነው፣ ስካላር ነው። ዶት ፕሮዳክት ነው። ያኛው ቬክተር ፕሮዳክት የሚባለው ወይም ክሮስ ፕሮዳክት ይባላል። አሁን ክሮስ ፕሮዳክት we are not going to see cross product because it's not covered in grade 11 physics in Ethiopian curriculum. So we are going to see just the dot product of two vectors. So A dot B is given by magnitude of A times magnitude of B times cosine of theta, where theta is the angle between vector A and vector B. So the result is a scalar and used in work calculation. For work is given by force dot displacement or distance. So force times displacement dot displacement is given by gives a work. So let's say A is equal to Ax in the I, Ay in the J, and B is Bx in the I, By in the J, and Bz in the K. Then the dot product of A and B is equal to, you just multiply the coefficient of the x direction coefficients in both, because Ax times Bx plus, and the y components will be multiplied, the coefficient of the y components, By, Ay times By plus Az, the z coefficients, or the z coefficients of the k coefficients will be multiplied and added up together to get the dot product. ስለዚህ ዶት ፕሮዳክት ለማግኘት ስለዚህ የኤክስ ዳይሬክሽን ኮፊሽንቶችን ለብቻ ታባዛላችሁ። የዋይ ዳይሬክሽን ይሄ ካልኩሌሽን የምትሰሩበት መንገድ ነው፣ ማወቅ አለባችሁ ይሄን። ስለዚህ ዶት ፕሮዳክት ነው ካልኩሌት የሚደረገው ማለት ነው። ኤክስን ከቢኤክስ ጋር ታባዛላችሁ ፕላስ ኤዋን ከቢዋይ ፕላስ ኤዜድ ከቢዜድ ጋር ታባዛላችሁ፣ ኤዜድ ከቢዜድ። ከዛ በኋላ ስካላር ቫልዩ ይመጣላችሁ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ የሚመጣውን ጥያቄ ይሄን በማወቅ ብዙ ትመልሳላችሁ። ክሮስ ፕሮዳክት ብዙም ከቨር አናደርገውም ብያቸዋለሁ፣ ግን ለማወቅ ያህል ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ሳይን ኦፍ ቴታ ነው ክሮስ ፕሮዳክት የሚሰጠው። እና በክሮስ ፕሮዳክት የሚገኘው ሪዛልት ለሁለቱም ቬክተሮች
it is perpendicular to both a and b. Is the cross product of a given vector a and b, a given vectors a and b is a vector and is some vector and it's always perpendicular to both the plane of a and b and it's perpendicular to both vectors. So እንደዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሶልቭድ ፕሮብለም እናያለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን አለ? ሁለት ቬክተሮች አሉ ይላል። a is equal to 5 units in the east, that means 5i in the east, and b is equal to 12 units in the north. ስለዚህ in the g ነው። ስለዚህ 90 ዲግሪ ነው እንትናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኢስት ነው፣ ቢ ደግሞ ኖርዝ ነው። ስለዚህ rx is equal to 5, ry is equal to 12 ነው ማለት ነው። x ዳይሬክሽን 5 ነው፣ ry ደግሞ 12 ነው። ስለዚህ r ማለት ቅድም ተናግረናል rx ስኩዌር አንደር ራዲካል ፕላስ ry ስኩዌር which is equal to 25 ፕላስ 144 139 ይመጣል። ሲወጣ 13 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ቴታ the angle theta that r makes with the horizontal is tan inverse of ry that is 12 over rx in tan inverse በካልኩሌተር ሲሰሩት 7.4 ይመጣል ማለት ነው። ሁለተኛው ቀላል ኤግዛምፕል ዲኮምፖዚሽን ትማሩ a force of 20 ኒውተን acts at 30 degree to the horizontal። ስለዚህ fx እና fy አግኙ ብትባሉ ያው ነው። fx ማለት f times cosine of theta ነው። fy ደግሞ f sin of theta ነው። theta ማለት ከሆሪዞንታል አክሲስ ጋር የሚሰራው አንግል ከሆነ ከቨርቲካል ጋር ሰጣችሁ ግን ኦፖዚት ነው የሚሆነው። ይሄንም ማወቅ አለባችሁ። እሱን ምናልባት ማየት ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ስዬ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ስዬ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሰጣችሁ እንደዚህ ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ቢሰጣችሁ ለምሳሌ ያለው ይሄ ነው 20 የተሰጣችሁ ወይ ሆሪዞንታል ላይ ለመለቀጥ ስላላለ ችግር የለም። እዚህ ጋር እንትን አትበሉ። ግን ይሄ ቢሰጣችሁ ለምሳሌ የተሰጠው ይሄ ቢሆን 20 ይሄ ቢሆን ይገለበጣል። ስለዚህ ይሄ r ነው ይሄ x አክሲስ ቢሆን ይሄ y ቢሆን ይሄ 20 ያው የተሰጣችሁ ያ ነው። ግን 20 ይሄ ባይሆን እና የላኛው ቢሆን ለምሳሌ ምን እንደሚሆን ስለዚህ ቨርቲካል አንግል ቢሰጣችሁ ስለዚህ መጀመሪያ ይሄን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ቴታ ቅድም ተናግረናል። ቴታ ማለት እቺ ነች ነው ያለው ከሆሪዞንታል አንግል ጋር የሚሰራው። ስለዚህ r x ማለት r times sin of theta ይሆናል ማለት ነው። rx ry not theta r sin of 20 not theta 20 ምክንያቱም 20 is the vertical angle የሚሰራው ስለሆነ ማለት ነው። ry ደግሞ rx r times x አይደለም times cosine of ስንት ይሆናል 20 ይሆናል ማለት ነው። አሁን በዚህ ኬዝ በቀጥታ እንትን አለው ማለት ነው። ሳይን ለዚህ ነው ለምንድነው ከቨርቲካሉ ጋር የሚሰራው አንግል ነው። ስለዚህ ዲኮምፖዚሽን ላይ ይሄን መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቴታ ማለት r ኮሳይን በቀጥታ ፎርሙላውን ለመጠቀም ከሆሪዞንታል አክሲስ ጋር የሚሰራው መሆን አለበት ነው። ከቨርቲካል ጋር ከሰጣችሁ ወደ ሆሪዞንታል ቀይራችሁ ቀጥታ ይሄን ፎርሙላ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ቀጥታ ፎርሙላ ለምሳሌ ይሄ ፎርሙላ ሲሰጣችሁ ተመልከቱ r x is equal to r cosine of theta እና ry is equal to r sin of theta የሚለው ለመጠቀም ቴታ ከሆሪዞንታል ጋር ሜክ የሚያደርገው አንግል መሆኑን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ከቨርቲካል ጋር ከሰጣችሁ መቀነስ አለባችሁ። አሁን ዲዳክት from 90 እሱን መጠቀም ያለባችሁ ያን አንግል መጠቀም ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከቨርቲካል ጋር እንደነ ይሰጣልና ከሆሪዞንታል ጋር ሜክ ማድረጉን ሜክ ሹር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነው። ከዛ ለምሳሌ ሌላ የምናየው ነገር ምንድነው? ኦልሬዲ ይሄን አየን። ሌላ ኤክሰርሳይዝ ጥያቄ እዚህ ጋር ተሰጥቷቸዋል። a vector of 50 units makes an angle of 60 with እንደሚለው a vector of 50 units its magnitude is 15 makes an angle of 60 degree with the x-axis that's the horizontal man. Find its components. ስለዚህ በቅድሙ ፎርሙላ መስራት ነው። two vectors of magnitudes 8 units and 6 units act at right angle. Find the resultant. ስለዚህ ፓይታጎረስ ቴረም እንደማለት ነው። 8 እና 6
በቨርቲካል እና በሆሪዞንታል እንትን አድርገዋል። ስለዚህ 8 ስኩዌር ፕላስ 6 ስኩዌር አንደር ራዲካል ማለት ነው ኤክስ እና ዋይ ኮምፖነንት። ስለዚህ 90 ዲግሪ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ነው። ከዛ በኋላ ግን እስቲ የዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ናቸው። እነዚህ ቀላል አይሆኑም። ቅድም ያየናቸው ኤግዛምፕሎች ቀላሎች ናቸው፣ ግን እንደዛ ቀላል አይሆኑም። የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል? ከዩኒቨርሲቲ ኤግዛም የተወሰደው what does it say which of the following is a vector quantity ይላል። ቅድስተ ቬክተር ኳንቲቲ ስናወራ እነዚህን ብዙ ምን ፓወር ምናምን እዛ ጋር አላጠቃልልም፣ ግን አትሊስት እዚህ ጋር ሞሜንተም ቬክተር ኳንቲቲ እንደሆነ ጠቅሰን ነበር። ስለዚህ ሞሜንተም ቬክተር ኳንቲቲ ቴምፕሬቸር እንዳልሆነ አይተናል። ኤሌክትሪክ ከረንትም ጀስት ስካላር ኳንቲ ነው፣ ፓወርም እንደዛው ነው። ስለዚህ መልሱ ሞሜንተም ነው። እነዚህን ነገሮች አንዳንድ ጥያቄ ላይ ስለሚመጡ መለየት አለባችሁ ማለት ታጠናላችሁ። የትኞቹ ቬክተር እንደሆኑ የትኞቹ ስካላር እንደሆኑ ብታጠኑ ቢያንስ አንድ ጥያቄ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛ ጥያቄ ይሄ ነው። እንየው ምንድን ነው የሚለው ሁለተኛ ጥያቄ ሰፖዝ a is equal to 3i minus 2j plus k የተሰጥቷቸዋል። ቢም እንደዚህ minus i minus 4j plus 3k. So a is equal to 3i minus 2j plus k and b is equal to minus i minus 4j plus 3k and c is a vector lying along x-axis. That means there is no component of j and k. The component of c is just only I. This along the x-axis means its direction is x-axis, along the x-axis. So with the property of a dot b plus c is equal to 0. This is a dot b plus c is equal to 0. So then vector c is given by, so then find vector c. Let's do it. Let's dive into it. I'll show you how to solve this problem. You can go ahead and stop the video and try to solve the problem before see the workout part of this problem. But we can solve together. I can give you some moments and check whether you can solve the problem. Let's take out the so you are given, what was the given? Let's take out the given. A is equal to 3i minus 2j plus k and b is equal to minus I minus 4j plus 3k. Okay, and c is along x-axis, means c is along x-axis. So that means let c is equal to cx in the I plus 0 in the j plus 0 in the k. This is how you do it. Then the other thing you are given is a dot b plus c is equal to 0. Then what is c is equal to, vector c is equal to what? This is the question. So let's solve the problem. Once we are given b plus c, let's find out b plus c first. B plus c is equal to, well, we have b, just add the I components first. Add the I component, minus 1 plus minus 1 plus cx plus, and the y component minus 4 plus 0 is just minus 4 plus 3 plus 0 is 3. So this is in the is in the I, and this is in the j, this is in the k. That's b plus. So this is b plus c is
minus 1 plus 3x in the I plus 4j minus 4j plus 3k. Then a dot b plus b plus c is equal to, then this multiply the coefficient of I, that's 3 times minus 1 plus 3x cx plus, then the coefficient of j, that's minus 2 times minus 4 plus 3 times 1 times 3, 1 times 3, that's scalar quantity, that's which is equal to 0. That's why we are given that this is equal to 0. So 3 times minus 1 is minus 3 plus 3cx plus 8 plus 3 is equal to 0. Then this goes with this one, this add up to 0. Then 3cx is equal to a is equal to, when I move it to the other side, minus 8. So cx is equal to minus 8 over 3. So as we know, C only has x direction component, so C is equal to cx in the I, which is equal to minus 8 over 3 I is the answer. Actually, I have seen this question on entrance exam, but they given this option on option D, but they put the direction as J or like that. That's the typo error. So they made a mistake when typing the option. So ምርጫውን ሲጽፉት minus 8 over 3 የሚል ምርጫ አለ፣ ግን ጂ አድርገው ነው የጻፉት። አስታውሳለሁ ኢንትሮ ላይ ያየሁት ከዛ ላይ ነው ጂ አድርገው ነው የጻፉት። ግን ማይነስ፣ ምክንያቱም መጀመሪያም ሲነገራችሁ ሲ በኤክስ ዳይሬክሽን ነው ተብላችኋል። ስለዚህ አይ ነው ኮምፖነንት መሆን ያለበት እንጂ ጂ የሚባል ምርጫ መምጣት የለበትም እና ማይነስ 8 over 3 ነው መልሱ፣ ግን ኢን ዘ አይ ዳይሬክሽን ነው። እንትኑ ላይ ግን ምርጫው ላይ እዛ ግን ፈተናው ላይ ያለው ግን እንትን ነው የሆነው ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ዘ አንሰር ማለት ነው። ስለዚህ እንትኑን ላሳያችሁ ከፈለጋችሁ፣ ማየት ከፈለጋችሁ ፈተናውን ላሳያችሁ። ፈተናው ይሄ ነው። ቆይ want to second, let me show you the ያው እዚህ ጋር ነው የምታሳዩት። ሉክ ሂር minus 8 over 3 j እና j ነው ያሉት። ግን ምንድነው የሚለው ሲ ዘ ቬክተር ላይ ያለው ኤክስ አክሲስ ነው የሚለው። በኤክስ አክሲስ ያለ ቬክተር j ኮምፖነንት ሊኖረው አይችልም፣ ምርጫ ላይ ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ መልሱ minus 8 over 3 ሆኖ ማግኒቲዩዱ እንደዛ ሆኖ ግን ኢን ዘ አይ ዳይሬክሽን ነው። እነዚህ ሁለቱ ምርጫዎች ጄ ተብሎ ሊመጡም አይችሉም፣ መምጣትም አልነበረባቸውም። በስህተት ነው የተጻፈውና ታይፖ ኤረር ነው። መልሱ ዲ ነው። ስለዚህ ኢቨን ኢንትራንስ ኤግዛም ላይም ብዙ ስህተቶች አይቻሉ ያደርጋሉ፣ እንደዛ ብዙ የጽሁፍ ስህተት ያደርጋሉ እና ማስተካከል አለባቸው ተማሪዎች። ፈተና ኤግዛም ላይ ምንም አይነት ስህተት ማግኘት የለባቸውም፣ መገኘት የለበትም። በጣም ካልተቻለ በጣም ትንሽ ስህተት ግን በጣም ብዙ ስህተቶች ነው እያዩ ያለው። ተማሪዎችን ኮንፊውዝ የሚያደርግ ይችል፣ ጥያቄውን በትክክል እንዳይሰሩ ጊዜ ሊገልባቸው የሚችሉ ስህተቶች ብዙ ጊዜ ያደርጋሉ። ይህን ብቻ እዚህ ላይ ብቻ አይደለም ያየው፣ ሌላ ጥያቄ ላሳያችሁ እችላለሁ ግን አይቻለውና እንግሊዝኛው የማይገባ እንዳትረዱት ጥያቄውን በደንብ እንዳሰሩ ሊያደርግ የሚችል ጥያቄውን በራሳችሁ ገምታችሁ እንደዚህ ማለታቸው ነው ብላችሁ ልትሰሯቸው እንድችሉ የሚያደርጓቸው ስህተቶች ይሰራሉ። አሁን ይህ ጥያቄ መልስ የለውም ማለት ነው። ጄ የሚባልና አይ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ይሄ ኢን ዘ ዋይ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው፣ ያኛው ግን ኢን ዘ ኤክስ ዳይሬክሽን ነው። ጥያቄው ላይ የተሰጠው ኤክስ ነው። ስለዚህ መልስ የለውም ነው ጥያቄው ኖርማሊ መሆን ያለበት። ምክንያቱም ዲስ ቱ ቬክተርስ minus 8 over 3 in the I እና minus 8 over 3 in the j are two different things። መልሱ minus 8 over 3 in the I ነው እና እዚህ ጋር ስህተት አለው ማለት ጥያቄው። ይሄ ሶስተኛ ጥያቄ 2003 ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ የተገኘ ጥያቄ ነውና እንደዛ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን እንየው ለምሳሌ። ከዛ ደግሞ ከዚህ ጥያቄ በኋላ ደግሞ የሚቀጥለው ምንድነው የሚለው suppose a is equal to 3i minus 2j, okay, minus 2j, and b is equal to minus I minus 4j, and c are and the a, b, and c, where a is equal to this, b is equal to this, and c are three vectors in x
y plane in the same plane ያሉት with the property that a plus b plus c minus c is equal to 0. A plus b minus c is equal to 0. Then what is the unit vector? You are not asked the vector c, but you are asked the unit vector along c. So to find the unit vector, you need to find the vector itself first. The vector c first ማለት ነው። ስለዚህ እንስራው let's you can stop the video right here, this video right here, and try to solve the problem by yourself. But I will solve it for you. So you can try it by yourself first before I solve it for you. So what the question is, it's given that a is equal to 3i minus 2j and b is equal to minus I minus 4j, and you are given a plus b minus c is equal to 0. Then find unit vector of in the direction or unit vector in the direction of c, vector c ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አንደኛ ማወቅ ያለባችሁ ነገር መጀመሪያ c ማግኘት አለባችሁ። you have to find c, and unit vector ማለት unit vector c is equal to this, the vector c over magnitude of c. This is a formula for unit vector. But what is c? Let's say c is equal to cx in the I plus cy in the j. So a plus b plus c is equal to 0 means a plus b minus c is equal to 0 means 3i minus 2j minus I minus 4 minus 4j minus 4j minus cx in the I minus cy in the j is equal to 0. So let's add the x terms. 3i minus 2i minus I 2i minus cxi and minus 2j minus 4j minus 6j minus 6j minus cy in the j, in the j is equal to 0. Then let's take out the common factor there, 2 minus cx in the I minus plus minus 6 minus cy in the j is equal to 0. So to make so that this vector to be 0, those two components should need to be 0, otherwise it will not be. So what does that mean? 2 minus cx is equal to 0, so cx is equal to 2, and minus 6 is equal to cy. So cx is 2 and cy is minus 6. cx is equal to 2 and cy is equal to minus 6. So c is equal to 2 in the I minus 6 in j. Then this is equal to, as I told you, the unit vector magnitude of c. This is equal to 2i minus 6j over square root of
2 square plus minus 6 square, which is equal to 2 2i minus 6j over square root of 4 plus 36, that is 40, that's 10, 4 times 40, that is 2i minus 6j over 2 square root of 10. That is, when you divide both sides by 2, square root of I over 10, square root of I over 10, square root of I over 10, minus 3 over square root of 10 j, because 6 by divided by 2, that's 3. That's the answer. Let's see whether we have this option. The answer, yeah, I over 10i, square root of I over 10i minus 3 over square root of 10 j. That's the answer. That's D. So let's go ahead and solve one more example. Suppose A is equal to 3i minus 2j and B is equal to minus I minus aj are two vectors in xy plane. What should be the value of A, this A right here, so that A plus B is equal to 2i. What does A plus B is equal to I means? There is no dimension in g direction. So when you add up A and B, the dimension of y direction is 0. So that simply means the g direction or the j component of this A plus B is 0. So let's say, let me write it. Let me solve it for you. Given A is equal to 3i minus 2j and B is equal to minus I minus aj. Then A plus B is given by 2i plus 0j. Then let's add both these two. That means the j component should be 0 because we don't have j component. So that means minus 2 plus minus I, that's the j component only, is equal to 0. That is minus 2 is equal to A. That's the answer. It should be minus 2. Let's go ahead and check which the answer. Yeah, the answer is C. That's much easy. So you have to try the next question. Why I have the questions, the next question right here. What is the angle between vector A, AI plus A square root of 3j units and B is equal to A square root of 3 plus AJ units? So go ahead and try this because you can use the dot product to find the angle between two vectors. Thus A is given and B is given. Then A dot B is magnitude of A times magnitude of B times cosine of theta. So you can find the magnitude of those vectors and solve the problem. So why don't try? The other question says, if vector P is 6 meters in the x direction and vector Q is 8 meters in the y direction, then what is the value of P plus Q? Thus, they are right angle triangles, so use Pythagoras theorem to find out the resultant. That is 6 and 8, that's going to be 10, and the angle going to be tan inverse of y direction is 8 over 6. So you can calculate and go ahead and can calculate what's the angle going to be using calculator. The other says
Question number says two forces F1 is equal to 8I plus 3J in the north end. Newton, yeah, two forces F1 is equal to 8I plus 3J Newton, and F2 is equal to 4I plus 6J Newton are acting on an object. What is the magnitude of and direction of the resultant force? If you want, I can solve it for you, this one. Hold on, let me take the problem. I plus 3J and 4J, 4I plus 6J. So let me solve this problem for you. That's easy, but so F1 is equal to 8I plus 3J. F2, force F2 is equal to the objects of the applied on some object 6J. So the resultant force F1 plus F2 is equal to, add the x component, that's the I component, 8 plus 4, 12 in the I, plus add the j component, 3 plus 6, that's 9j. So then F resultant, Fr is equal to F1 or Fx square plus F2 square under radical. That's 12. That's magnitude of, that's magnitude or the component of J. The resultant is, the sum of the resultant, the magnitude of this is this square x component and Frx. No, hold on 1 second. Is equal to square root of 12 square, the x component square, fx plus 9 square under radical, which is equal to square root of 225. That's 144 plus 81 ደምሩት 22 this one is 15. So 15 is the answer. The resultant force is 15. So tan inverse or the angle, the force makes with the x-axis is equal to, the resultant force makes the x-axis is equal to Fy over xx, that is 9 over 12. I think this is gonna be tan inverse of that's gonna be, I think, 37 degree. You can check, you can use your calculator and check it. That's the answer. So this is how we solve it. Thank you for watching. This is all about today. So why we want, but the other thing is why we are learning vectors, because if you go to civil engineering or like that, the structures needs to be in equilibrium to be stable. So ምንድነው ስትራክቸሮች ኢኩሊብሪየም ላይ መሆን አለባቸው። ኢኩሊብሪየም ለማወቅ ደግሞ በአንዱ በኤክስ ዳይሬክሽን ያለውን ፎርስ በዋይ ዳይሬክሽን ያለውን ፎርስ እና ባላንስ መጠበቃቸው ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ ኮምፖነንቶቹን እያንዳንዱ ስትራክቸር ላይ የሚመጣውን ፎርስ በኤክስ በዋይ በምናምን ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ ለዛ ይጠቅማቸዋል። ስቴብል የሆነ ስትራክቸር ለመገንባት ማይፈርስ ግድብ፣ ማይፈርስ ድልድይ፣ ማይፈርስ ቤት፣ ጥንካሬ ያለው ዲዩረብል የሆነ ሴፍ የሆነ ሰዎች ሲሄዱበት የሆኑ ሎዶች እንዳለ በየእያንዳንዱ ኮምፖነንት ለይታችሁ አወጣችሁ ወደፊት ተጠቀሙበታላችሁ። በጣም ጠቃሚ ኮንሴፕት ነው። ምንድነው ዋሪኮሊት ቬክተር እንደዚህ አድ ማድረግ ሪዛልታንቶቹን ማግኘት ምናምን እና አይለቃችሁም እስከ መጨረሻው ድረስ። በተለይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ላይ ምናምን ነገር የምትማሩ ሰዎች ካላችሁ አብራችሁ ነው የሚሄደው እና አክቹሊ አናሊሲስ በሶፍትዌሮች አናላይዝ ይደረገ ነው። ፎርሶች አናላይዝ ይደረጋሉ። ሶፍትዌሮች አሉ አሁን በቅርብ ጊዜ ወዲህ አሉ። ግን ቢሆንም ኮንሴፕቱን ቢሃይንድ ያለውን ነገር እንዴት አናላይዝ ሞዴል ማድረግ አለባችሁ። መጀመሪያ እናንተ የሆነ ስትራክቸርም ስለ ፎርስ ካወቃችሁ የምትሰሩት በእንትንም ቢሆንም ሶፍትዌር ቢሆን የምትሰሩት አናላይዝ የምታደርጉ ቢሆንም እንኳን
መጀመሪያ እንትን ማድረግ አለባችሁ፣ ሞዴል ማድረግ አለባችሁ። ወይ ደግሞ ፍሪ ቦዲ ዲያግራሙን ምን ምን ፎርሶች አክት ያደርጋሉ በየትኛው ዳይሬክሽን ምናምን የሚለውን ነገሮችን ሞዴሊንግ የሚባል ነገር አለ። ያንን ስትራክቸር ሞዴል ታደርጉታላችሁ ማለት መጀመሪያ። ስለዚህ ኢን ዘ ሎንግ ራን ይጠቅማችኋል። በተለይ ወደ ሲቪል ኢንጂነሪንግ እና ሌሎች ሜካኒካልን ብትሉ ስትራክቸሮች አሉ፣ ፎርሶች አፕላይ ይደረጉበታል። ስፔሻሊ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በጣም ስለሚጠቅማችሁ ቬሪ ኢምፖርታንት ኮንሴፕቱን ለምን ይጠቅመናል ብላችሁ ከአሁኑ አትጨነቁም። የትኛው የምትማሩት ነገር ስለሚጠቅማችሁ የምትማሩት ባትጠይቁም ችግር የለውም። ግን እንደዚህ ለማወቅ የምትፈልጉ በጣም ኩሪዮሲቲ ካላችሁ ግን ብራውዝ እያደረጋችሁ ለምን እንደምማሩ የነገር አፕሊኬሽኑ የት ነው እያላችሁ ብትፈልጉ ቻት ጂፒቲ በሉት፣ ብትፈልጉ ዲፕስቲክ በሉት፣ ብትፈልጉ ዲፕሲክ በሉት፣ ሶሪ ዲፕስቲክ ሳይሆን ዲፕሲክ በሉት፣ ብትፈልጉ የፈለጋችሁት ላይ ገብታችሁ ወይ ጉግል ራሱ ጄሚኒ ላይም ይሆን መጠየቅ ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑ ምንድነው? የዚህ ትምህርት አስተማሪ ዝም ብሎ ሲያስተምራችሁ እናንተ ደግሞ አፕሊኬሽኑ ምንድነው ማወቅ ከፈለጋችሁ መጠየቅ ነው። አስተማሪ ሊያስተምር ይችላል ካለው ጊዜው አንጻር እና አሁንም ሁሉ ነገር ማንሳት አልችልም። ግን ስለዚህ የት ነው አፕላይ የምናደርገው ይሄን ነገር በደንብ ያስረዳችኋል። ለምሳሌ ዲፕሲክ ላይ አሁን የት ነው ቬክተር አዲሽን፣ ቬክተር ፎርስ አናላይሲስ ወይም ፎርስ ዲኮምፖዚሽን፣ ሪሶሉሽን ምናምን የት ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነገር ብትጠይቁት በደንብ ያብራራችኋል ማለት ነው። አሁን ብዙ ማቴሪያል አለ ዩቲዩብ ላይ በሉት፣ ቻት ጂፒቲ በሉት፣ ሌሎችም ኤአይ ቱሎች ጄሚኒም በሉት፣ ሁሉም ነገር ላይ ብዙ ማቴሪያሎች አሉና ሶ that's all I have for today. Thank you for watching.